बाबा प्रणाम। आयुष्मान भव हरि बोल। बाबा कोठ आसिले आपण बाबा बोल भाई हरि बोल मु आपण को पचारछि आपण कोठ आसिले हरि बोल। बाबा कोठ आसिले आपण वृंदावन ओ वृंदावन राधे राधे। अब एठी कोन आछथि हाँ एठी कोन आछथि आपण की मु सब इंस्पेक्टर अजय महापात्र हौ कोण हला ते आपण कोन आछथि परिचय हमें साधु लोक आमे बुली गले चालो तमे पचरियो की बाबा ये बाबा ठीक न है सब मु आपण भक्त जने बाबा भक्त कोन एमि पचारंदी भूल हे गला हां भूल हे गला मु कहूँ वृंदावन आसी मोर गोटे अलग लक्ष्य अच्छी ईश्वर प्राप्ति हरि बोल। कोनाली कोठी छाड़ती भी मुझे आपण नहीं किसी आवश्यकता नहीं तुम्हें तुम काम मत जाओ नहीं बाबा सेमिति को मु छाड़ी आपण के एते दिन पर दर्शन करूची तो किछिटा तो कौन किसी कोन दक्षिणा की कोन खाइबे कोन दक्षिणा कहीं नहीं तो जाची दो जाओ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି आशीर्वाद तो ଆଜ୍ଞା बस ସେ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବେ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବି ତମେ କଣ ଦେଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବାବା ଏବେ ନଥିବ ତମ ପାଖରେ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦ୍ରାକ୍ଷା ତାରାକ୍ଷ ଓ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କଣ ଖାଆନ୍ତି ତାରାକ୍ଷ ଇଂରାଜୀରେ କିସମିସ ଓହୋ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ହେଉଛି ତାରାକ୍ଷ ସଂସ୍କୃତ ନାମ ହେଉଛି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗୁର ଆଜ୍ଞା ବାବା କି ଶୁଖିଲା ଅଙ୍ଗୁର ପଡ଼ିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୁଝିଲେ ନା ଓ ବାବା ଏବେ ତ ଯାଇ ହବନି କିନ୍ତୁ ବାବା ଏଇ 100 ଟଙ୍କାଟା ଦଉଛି ଆପଣ କିଣିକି ଖାଇପାରିବେ ହଉ ବାବା ଦିଅ ନିହାତି ଦିଅ ଏଇଠି ହାତରେ ଦିଅ ନା ଏଇ କାଲି ଆଣ୍ଠି କୋଣ ଆଣ୍ଠି କୋଣ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଜୋତା ଖୋଲିବ ଆସିଲା ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ତୁମ ଯାଅ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉ ହଉ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଦୁନିଆ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ ଓମ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ हे नाथ नारायण वासुदेव यज्ञेशु नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयवां जगदीश रक्षा। ମୋ